Danas pričamo o bolu u stomaku. Da li to znači samo da ste nešto loše večerali ili može biti znak nečeg opasnog, poput slepog creva, kamena u žuči, pankreatitisa, vanmaterične trudnoće, pa čak i srčanog udara. Ima još, nije ovo lista završena. Najveća greška je čekati samo da prođe od sebe, kada telo već šalje alarm. Danas ću vam objasniti kako da razmišljate o bolu u stomaku, neke činjenice koje morate da znate, gde je bol, kakav je bol, šta možete da uradite, šta to znači i kada da nikako ne čekate, nego da se odmah javite lekaru. Zato, gledajte ovaj video do kraja jer će vam jako puno značiti ne samo za vas, već i za vama dragu osobu. Glavna stvar, znajte da stomak nije jedna kutija, pa sad u njemu su natrpani neki organi. Vi u njemu, znači imate kompleks sistem, gde su želudac, creva, jetra, žučna kesa, pankreas, slezina, bubrezi, mokraćna bešika, krvni sudovi, a kod žena imamo i reproduktivne organe. Zato je prva stvar koju treba sebe da pitate gde je bol najjači. Ako boli gore desno, često razmišljamo o jetri i o žuči. Ako boli u sredini gore, može biti želudac, refleks, pa zatim čir, pankreas, ali ponekad čak i srce. Ako boli dole desno, može biti slepo crevo, jedna od glavnih stvari koju nikako ne smemo da propustimo. Ali ako boli dole levo, često razmišljamo o debelom crevu, divertikulusu, ali i urološkim ili ginekološkim uzorcima. Ako bol ide iz slabine ka preponi, kamen u bubregu postaje važna mogućnost, ali postoji zamka. Bol se ne ponaša uvek isto kao školska mapa, levo, desno, gore, dole. Ne, neki organi mogu da šalju takozvani difuzan bol. To znači da osoba ne može tačno da pokaže prstom gde je boli. Na primjer, kod upale slepog creva, bol često prvo počinje oko pupka, pa se kasnije seli dole desno. To je klasičan obrazac. Ali ne javlja se tako kod svih. Znajte da se kod mnogih pomera i šeta ta bol. Zato je bitno da opišete kakav je to bol, jer nije svaki bol isti. Bol su, onako, ako bi pričali po nekim kategorijama, kao grčevi koji dolaze i prolaze. Često idu uz creva, gasove, dijareju, zatvor, kamen u bubregu ili žučne kolike. Ali ako imate pečenje u gornjem delu stomaka, to može ličiti na gastritis, refluks ili čir. Zatim, ako imate jak, iznenadan bol, kao da je neko presekao stomak, može ukazivati na perforaciju, na krvarenje, na problem sa velikim krvnim sudovima i neko drugo hitno stanje. Bol koji je mnogo jači nego što na prvi pregled može da pokaže, posebno je važno, jer može da ukazuje možda čak na ishemiju creva, stanje gde crevo ne dobija dovoljno krvi. Takođe, ako se bol pogorša pri pokretu, pri kašljanju, pri skakanju ili kada lekar pusti pritisak sa stomaka, to može da označava iritaciju trbušne maramice, peritoneum. To je situacija koja se shvata jako ozbiljno. Takođe, bol u stomaku nikad ne gledamo kao sam, već da li imate temperaturu, da li povraćate, da li imate krv u stolici, da li možda ima krvi u povraćenom sadržaju, da li je stolica crna kao katran, da li imate žutilo kože ili beonjača, da li ne možete da pustite gasove, da li mokraća peče ili ima krvi čak u njoj, da li postoji mogućnost trudnoće, da li bol ide naviše, na primjer u grudi, u levo rame, leđe ili vilicu i ovo poslednje je naročito važno. Bol u gornjem delu stomaka ponekad nije iz stomaka. Može biti srce, posebno ako postoji stezanje u grudima, pa onda jedna vrsta preznojavanja, kratak dah, mučnina, slabost, vrtoglavica. Hitnu pomoć treba potražiti ako je bol u stomaku povezan sa bolom ili pritiskom u grudima, traumom, otežanim disanjem, krvovom stolicom, upornim povraćanjem, visokom temperaturom ili otečenim i osetljivim stomakom. Kada pričamo o bolu koji je gore desno, žuč, jetra i masan obrok, uglavnom, ako se bol kreće tu negde ispod desnog rebarnog luka, jedna od prvih stvari na koju sumnjamo jeste žučna kesa. Kod žučnih kamenaca bol može trajati od pola sata do nekoliko sati. Često je jak, ide onako u talasima i može se širiti ka desnom ramenu ili lopatici. Ako se uz taj bol javi temperatura, mučnina, povraćanje, izražena osetljivost pod desnim rebrom, moguća je akutna upala žučne kese. A ako se javi uz taj bol i žutica, žute beonjače, tamna mokraća, svetla stolica, tada sumnjamo i na zastoj u žučnim putevima ili infekciju žučnih kanala.
To može biti jako ozbiljno i zahteva brzu lekarsku procenu. Kod bola gore desno ne treba samostalno čistiti jetru, piti nekakve agresivne preparate ili pokušavati da izbacite vi sami kamen. Ako postoji kamen koji blokira žučni kanal, izuzetno je bitno da pazite šta radite jer pogrešan potez može da pogorša sve. Ako imate bol u sredini gore, tipa želudac, pankreas, može biti i srce, znajte da taj deo se često povezuje sa problemima sa želucem. U smislu, da li je to pečenje, kiselina, pritisak koji ide nekako posle jela i bol koji se javlja kada je stomak prazan. Mogući su refluks, gastritis ili čir. Ali, ako je bol jak, širi se pravo u leđa, pogoršava se posle jela praćenjem mučninom, povrećanjem, tada možemo da sumnjamo na pankreatitis, to jest upalu pankreasa. Generalno, kod pankreatitisa bol u gornjem delu stomaka može da se širi čak i u leđa i među čestim uzrocima su upravo pomenuti žučni kamenčići. I ovdje je jako važna poruka. Bol u epigastrijumu nije uvek želudac. Srčani udar ponekad može izgledati kao gorušica ili mušnjina. Ako postoji pritisak u grudima, kratak dah, hladan znoj, slabost ili bol koji ide u ruku, rame, vrat ili vilicu, to mora biti hitno. Takođe, bol oko pupka često dolazi iz tankog creva. Najčešće to može biti neki virusni gastroenteritis, grčevi, mučnina, povraćanje, dijareja, malaksalost, ali bol oko pupka može biti i početak bola koji je povezan sa slepim crevom. Kod apendicitisa osoba često prvo kaže boli me negde oko pupka. Kasnije se bol pomera nadesno, postaje konstantni, jači, dominantni taj bol i pojačava se naročito kada se hoda, kašlje ili se radi pricak. Ovde je vreme najbitnije. Bitno je da se slepo crevo ukloni što je pre moguće i brzo lečenje sprečava većinu komplikacija. Još jedan ozbiljniji scenarij je svakako opstrukcija creva. Tu može biti da je stomak grčevit, onako naduven, da osoba povraća i ne može da pusti gasove. To nije stanje da se čeka kod kuće. Kada bol ide dole desno, slepo crevo ne mora da bude jedini krivac, jer moguće je da je kamen u mokraćnom kanalu, upala creva, hernija, kod žena cista neka, na primjer jajnika, torzija jajnika, upala jajovoda ili vanmatrična trudnoća. Kod muškaraca, jak bol u donjem stomaku ili preponi, posebno uz bol u testisima, može biti i torzija testisa, to je svakako hitno stanje. Kod žena reproduktivnog doba, bol u donjem stomaku plus izostanak menstruacije, krvarenje, vrtoglavice ili slabost uvek zahteva razmišljanje o vanmatričnoj trudnoći. Čak i kada osoba misli da trudnoća nije moguća, test je često bitna stavka u toj proceduri. Jer propuštena vanmatrična trudnoća može biti životno ugrožavajuća. Kada pričamo o bolu dole levo, debelo crevo, divertikulus, mokraćni sistem, generalno je bitno da znate da taj bol dole levo često ide iz debelog creva. Kod odraslih, posebno starijih, jedna važna mogućnost je i divertikulus, upala malih džepova u zidu creva. Bol može biti konstantan uz, naravno, temperaturu, promenu stolice, mučninu ili osetljivost na dodir. Ali i ovde ne smemo zaboraviti mokraćni sistem i reproduktivne organe. Kamen iz bubrega može dati bol koji ide u leđa ili slabine ka preponi. Urinarna infekcija može dati bol nisko u stomaku, peckanje pri mokrenju i često mokrenje. Ako bol prati krv u mokraći, temperatura jeza ili bol u leđima, to zahteva hitan pregled. Najvažniji deo videa. Ne pokušavajte da izdržite bol po svaku cenu. Jer ako je to jak, iznenadan bol koji nikako ne popušta, pa stomak vam bude tvrd kao kamen i boli pri svakom pokretu sve više i više, pa ide nesvestica, konfuzija, hladan znoj, ubrzan puls, krv u stolici ili povraćanje, crna stolica, uporno, ponovno povraćanje, visoka temperatura, žutica, otečen i veoma bolan stomak, bol posle povrede, bol u stomaku uz bol u grudima i kratak dah, mogućnost trudnoće. Ove situacije nisu uvek za čajeve, probiotike, čišćenje jetre ili čekanje da prođe. Ove su situacije za hitno. Za sve ovo je bitno da lekaru kažete detaljno gde i kada je počeo bol, šta ste možda jeli, pili, radili i tako dalje. Oni će vam svakako uraditi analize da se vidi da nije možda nešto ozbiljnije, ali je bitno da kažete i najmanju sitnicu svom lekaru da bi onda on mogao da suzi izbor, pogotovo ako je neki šetajući bol i nešto šta dolazi, odlazi, da tako kažem, u talasima. Svakako, kod kuće, ako je bol blag, nema crvenih zastavica koje sam nabrojao sada, možete svakako da pijete vodu u manjim gutljevima, da jedete laganu hranu,
da napravite pauzu od neke teške, velike i preobilne hrane. Izbegavajte alkohol, vrlo masne obroke, nemojte uzimati nikako antibiotike, nemojte preterivati sa lekovima protiv bolova, naročito ako sumnjate na čir, krvarenje, probleme sa bubrezima i jetrom. A ako koristite terapiju za hronične bolesti, ne prekidajte je dok vam lekar to ne kaže. Znači, suština je da neke stvari, poput možda gasova, zatvora, gorušice ili kratkotrajnih dijareja, možete da rešite i sami, ako imate prave, da kažem, što prirodne, što je to možda preparate iz apoteke. I za kraj, uvek se pitajte gde me tačno boli, kakav je bol, šta ide sve uz njega i da li postoji neka od crvenih zastavica koje sam vam nabrojao uz lokaciju. Tako da pogledajte ovaj video ponovo ako vam je potrebno, pošaljite nekoj osobi koju će značiti. Hvala vam, ostavite neki komentar, možda imate vi neko iskustvo gde je nešto ukazivalo na ovo, a u stvari je bilo nešto drugo i šta ste vi možda od prirodnih varijanti koristili ili pak od lekova, neke standardne terapije, pa vam je pomoglo, jer to će značiti ljudima da pročitaju. Ostavite like, pretplatite se na kanal i veliko vam hvala na gledanju. Puno pozdrava!